सामना को आसिला जेल सुपरिटेडेंट को कारनामा। झारपड़ा जेल सुपरिटेडेंट थिबा बेले केमिति दुर्नीति करुथिले सत्यप्रकाश तार होईछि खुलासा। कैदी को मोबाइल जगाउथिले सत्यप्रकाश। टंका नहीं ए सबु मोबाइल को कैदी को कथा हेबाको देउथिले। झारपड़ा जेल रु बदली परे घरे ए सबु को साइति रखिथिले। जेल भितरे टेनिस बॉल रे जाउथिला गंजेई बीड़ी आउ ब्राउन सुगर। जेल बाहरु जेल भितर को फिंगा जाउथिला सेही टेनिस बॉल। सेथि पाई भी कैदी को पाखरु टंका नेउथिले सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश सरकारी बासभवन सह मोट 7टी ठिकाण एककालीन रेड करा जाइछि। भुवनेश्वर 4टी ठिकाण रेड चली। घर ठाब होइछि 22,000 टंकिया मद बोतल। एकाधिक मद जबत होइथिबा बेले आलमारी भितर लुचाई रखुथिले मद। घर जबत होइछि सुना गहना, एकाधिक घंटा, 10टी मोबाइल फोन, 4टी पासपोर्ट, एकाधिक प्लॉटर कागज पत्र। घर इंटेरियर देखि ताजुब भिजिलेंस। सबु दामी काठरे तैयारी होइथिला घर इंटेरियर। देश विदेश रु सामग्री आनी घरे से सजेई रखुथिले एवं लक्ष्मीसागर घर को गत वर्षक तले जागा किणी वर्षक मध्य 3 महला घर करथिले एवं ताकर जेमिति गुमर वर्तमान सामना को आसी कारनामा पर्दाफाश होईछि। से कारनामा स्पष्ट जना पड़ुछि कि झारपड़ा जेल भितरे जेतेबेले से सुपरिटेडेंट थिले केमिति कैदी को ठारू लक्ष लक्ष टंका रोजगार करथिले एवं सेही रोजगार सेही आय बर्भूत संपत्ति को किपरि निज घर भितरे से साइति रखिथिले। सुना गहना जबत होईछि, एकाधिक घंटा जबत होईछि, प्लॉट बहु सामना को आसीछि। ता सहित 4टी पासपोर्ट, एकाधिक प्लॉटर कागज पत्र, 10टी मोबाइल फोन ए सबु को देखि ताजुब होईछि विजिलेंस एवं ता ठारू आ गोटे आश्चर्यकर कथा हेउछि घर भितरर इंटेरियर। घर भितरे दामी काठरे केमिति इंटेरियर करा जाइछि ताहा समस्त को ताजुब करिछि। देश विदेश रु किपरि भाबरे बाहर जिनिस सब आनी सजेई रखुथिले एवं ताकर जो शौकीन जीवन यात्रा थिला, शौकीन जीवन शैली थिला ताहा समस्त को आश्चर्य करिछि। दृश्य मध्ये आपण देखुछथि टेलीविजन स्क्रीन रे 10टी मोबाइल फोन, 4टी पासपोर्ट जबत होईछि, एकाधिक घंटा, एकाधिक प्लॉटर कागज पत्र देखिछि विजिलेंस। सबु दामी काठरे तैयारी घरर इंटेरियर एवं देश विदेश रु सामग्री आनी घरे सजेई रखिबा थिला तांको शौक। लक्ष्मीसागर घर को गत वर्ष ही जागा किणिथिले। वर्षक मध्य 3 महला घर भी करथिले सत्यप्रकाश स्वाई। भुवनेश्वर 4टा आउ भद्रक गोटे केउझर 2टा मु चली जिबा हमें पाइला पते कोर्टर निर्देश भुवनेश्वर 4टा आउ भद्रक गोटे केउझर 2टा मु चली जिबा हमें पाइला पते जो जेल रे सुपरिटेडेंट थिले सेही जेल रो कैदी को ठारू टंका नौथिले सत्यप्रकाश स्वाई। आमे कहूचु झारपड़ा जेल पूर्वतन सुपरिटेडेंट सत्यप्रकाश स्वाई कथा। तांको घरे आज विजिलेंस चढ़ाऊ करुछि। भुवनेश्वर, भद्रक, केन्दुझर 7टी स्थान रे विजिलेंस एबे एककालीन चढ़ाऊ आरंभ होईछि। ये होउछि सत्यप्रकाश स्वाईंकर लक्ष्मीसागर झारपड़ा थिबा घर 3 महला घर। गोटिए वर्ष तले ए घर तैयारी आरंभ करथिले। गोटिए वर्ष रे 3 महला घर कले। ता परवर्ती मुहूर्त रे ए घर को नामी दामी जिनिस रे सजाई थिले। सबुठी नामी दामी काठर इंटेरियर थिला। ता सहित घरे तेबेले विजिलेंस चढ़ाऊ आरंभ होला सेही मुहूर्त रे घर भितरु बाहरिला नामी दामी कंपनी रो मद। गोटिए मदर दाम थिला 22,000 टंका। सेही भली सजाई ही रखायछि पुला पुला घंटा, मोबाइल, सुना गहना ता सहित किछि गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र। सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची जे बाबू जेतेबेले झारपड़ा जेल रे थिले सेही समय रे से दुर्नीति करिबा आरंभ करथिले एवं ताको दुर्नीति कथा सामना को आसिला। परवर्ती मुहूर्त रे तांको नारे मध्य अभियोग हैला। अभियोग अनुसार आज 7टी स्थान रे विजिलेंस चढ़ाऊ आरंभ करिछि एवं तांको नारे जो सांघातिक अभियोग थिला जे विशेष करी से जो कैदी माने जेल को आसुथिले जो मानक पाखरे पुला पुला टंका थिला, जो माने सम्राट घर लोक थिले सेमानकु जेल भितरे स्वतंत्र सेल रखिया पाई बाबू नौथिले पुला पुला टंका। तेणु तांकर घरु जेतेबेले मोबाइल फोन जबत होईछि से मोबाइल फोन रे रहिछि अनेक तथ्य अर्थात जो मानक सहित से कथा होउथिले सबुर सीडीआर जांच करा जिवो। ता सहित केबे ठारू से कैदी मानक ठारू टंका नैथिले एवं सेही टंका रे से कोन सब संपत्ति करछंती काहेकि ना आमे मात्र गोटिए घर संपत्ति देखाउचे कि जेते 7टी जगार संपत्ति सामना को आसीबो बोधुए एभली संपत्ति किबा जेल डिपार्टमेंट रे जड़े सुपरिटेडेंट एते संपत्तिर मालिक होई पारंती बोली बोधुए आश्चर्य लागिबो।
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଜେଲ ବିଭାଗର ଜଣେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଘରେ ରେଡ୍ କରିବା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କେବେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ସେହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ବୋଧହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବୁଙ୍କର ପୁରା କଳା ଗୁମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା ବିଶେଷ କରି ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏକି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯଦି ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହେଲାଣି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ ଦେଇ ନ ପାଇଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିବା। ଏଇଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜେଲରେ ସେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଜେଲରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହି ସେ କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଜେଲରେ ସେ କଏଦୀ ହୋଇ ରହିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲର କଏଦୀ ଭାବରେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦିଓ ଅଭିଯୋଗ ନୂଆ ନୁହଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିଲେ ତାପରେ କଟକରେ ଥିଲେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଘର ଭିତରୁ 4ଟା ପାସପୋର୍ଟ ଜବତ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବୁ ବିଦେଶ ବୋଧେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ତନାଘନା କରାଯାଉଛି ଯଦି ସେ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଏସବୁ ଦିଗ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଆମେ ଦେଖାଉଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ ରହିଛି ଇଏ ବୋଧହୁଏ କୋଉ ରାଜଉଆସଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନ ହୋଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦରମା କେତେ ଥିଲା ଦରମା ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ପରିବାର ଆଉ କିଛି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଟଙ୍କା ଏ ଯେଉଁ କଳା ଟଙ୍କାରେ ଏ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଟଙ୍କା ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଏସବୁ ଦିଗ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ଶେଷ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ବାବୁଙ୍କର ପୁରା କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେଲା ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ହିସାବ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପ ପର୍ସନ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।